అందరికీ నమస్కారం. మేము జీకేఆర్ హై స్కూల్లో 9వ తరగతి చదువుతున్నాము. చివరి కార్తీక సోమవారం సందర్భంగా ఇప్పుడు మేము శివతాండవ స్తోత్రం పాడబోతున్నాము. జటాటవీగలజ్వల ప్రవాహ పావిత స్థలే గలేవలంబ్య లంబితాంబుజంగ తుంగమాలికం ఢమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదమడ్డ పర్వయం చకార షండ తాండవం తనోతున శివ శివం. హర హర శివ శంకర నీలకంఠ గంగాధర్ आये शरणमति हारे ज्ञान ऐसा विशाल बैठ हो मृगनय छाये माले चंद्र विराजे तननाना नाना तननाना नाना तननाना नाना 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 तननाना नाना तननाना नाना तननाना नाना नाना जटाकटाह संभ्रम क्रमण निरिंपनि जरी विलोल वीचि वल्लवी विराजमान मूर्धनि दगद् दगद् दगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरत् दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानस कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध धृतरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मेधु वस्तु जटाभुजंग पिङ्गल स्फुरत् मनामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रवित्त दिग्वद्भूम मदांग सिंधुर स्फुरत् उत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं विभक्तु भूत भक्तरि हर हर शिव शंकर कालकंठ डमरुधर काशी कैलास वासी मृत्युंजय भूतनाथ रानी अवडर हो दर्शन कल्याणकारी तननाना नाना तननाना नाना तननाना नाना 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 तननाना नाना तननाना नाना तननाना नाना 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 तननाना नाना तननाना नाना तननाना नाना नाना तननाना नाना तननाना नाना गिरिनंदिनी नंदितमेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐगिरि नंदिनि नंदितमेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय